یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 فروری 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: روح۔ سنہری متن: زکریا۔ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے، رب الافواج فرماتا ہے۔ جوابی مطالعہ: کرنتھیوں، گلتیوں۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتوں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفا اور صداقت میں مجھے جواب دے۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ کرنتھیوں۔ کیونکہ ہم سب نے، خواہ یہودی ہو خواہ یونانی، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ مرقس۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ لوکا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، یہ کیسا کلام ہے؟ کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں۔ متی۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے جس میں بدروح تھی۔ اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گنگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، کیا یہ بدروح کے سردار بیلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا؟ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟
और अगर मैं बिल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से रूहें निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। यूहन्ना। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। ग्रंथियों, हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादम नहीं, बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। मगर जब हम सबके बेगुनाह चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। करंथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे न पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जिला वतन हैं। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। रोमियो, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्म है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। अब मैं मीर बेकरेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। रूह ही वाहिद मवाद है, यानी दीदा और नादीदा लामहदूद खुदा। रूहानी और अब्दी सब चीज़ें हकीकी हैं, मादी और आर्जी चीज़ें गैर मादी हैं। रूह लाफानी सच्चाई है, रूह अब्दी और हकीकी है। रूह खुदा है और इंसान उसकी सूरत और शबीह, इसलिए इंसान मादी नहीं बल्कि वो रूहानी है। इंसान खुदा रूह का मुआविन है और किसी का नहीं। खुदा का होना लामतना ही आज़ादी, हम आहंगी और बेपनाह फरहत का होना है। जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। यूर के आर्च काहिन की मानद इंसान पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने के लिए आज़ाद है, यानी खुदा की सल्तनत में। मादी फहम रूह खुदा को समझने में बशर की कभी मदद नहीं करता। सिर्फ रूहानी फहम के वसीला इंसान खुदाई को समझता और उससे मोहब्बत करता है।
रूह उस फहम से आगाह करती है जो शऊर को बुलंद करता और सच्चाई की जानब रहनुमाई देता है। रूहानी हिस्स रूहानी नेकी का शऊर है। फहम हकीकी और गैर हकीकी के माबैन हदबंदी की लकीर है। रूहानी फहम अक्ल यानी जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को खोलता है और इलाही हिस्स को क्रिश्चियन साइंस में कायनात का रूहानी सबूत फराहम करते हुए जाहिर करता है। ये फहम शाउरी नहीं है, मुहक्ककाना हासिलात का नतीजा नहीं है। ये नूर में लाई गई सब चीज़ों की हकीकत है। यसू के रूहानी असल और उसकी तरफ से इलाही असूल के इजहार ने उसे साइंस में फर्जंदगी का रुतबा बख्शा और भरपूर तरीके से बख्शा। लोगों के मुखालिफ और झूठे नजरियात ने मसीह की खुदा के साथ फर्जंदगी को उनके फहम से छुपाए रखा। वो उसकी रूहानी वजूदियत का शऊर ना पा सके। उनके जिस्मानी जहन इसके साथ अदावत रखते थे। उनके ख्यालात खुदा के उस रूहानी नजरिए की बजाय जिससे मसीह यसू ने पेश किया फानी गलती से भरपूर थे। खुदा की शबीह जिसे हम गुनाह की बदौलत नजरअंदाज करते हैं, जो सच्चाई के रूहानी फहम पर पर्दा डालती है, और हम इस शबीह को सिर्फ तभी समझते हैं जब हम गुनाह के जेर असर होते हैं और इसे इंसान की विरासत साबित करते हैं, यानी खुदा के फर्जंदों की आज़ादी मानते हैं। यसू के रूहानी असल और समझ ने उसे हस्ती के हकाइक को जाहिर करने के नाकाबिल तरदीद तौर पर यह साबित करने के काबिल बनाया कि कैसे रूहानी सच्चाई मादी गलती को तबाह करती, बीमार को ठीक करती और मौत पर फतह पाती है। इंसानी छवि अपनाते हुए, यानी जैसा कि फानी नज़र को दिखाई देता है, इंसानी माँ के पेट में हमल लेते हुए यसू रूह और जिस्म के माबैन, सच्चाई और गलती के माबैन दरमियानी था। इलाही साइंस की राह को वाज़ेह करते और जाहिर करते हुए वो उन सब के लिए निजात की राह बन गया जिन्होंने उसके कलाम को कबूल किया। कदीम मसीही मुअल्लिज थे, मसीहत का ये असर खो क्यों गया है? क्योंकि हमारा मजहबी निज़ाम कमोबेश हमारे तिब्बी निज़ामों के ज़ेर अतात हो गया है। पहली बुत परस्ती मादे पर यकीन था। स्कूलों ने खुदाई पर ईमान की बजाय मनशियात के फैशन पर ईमान को फ़रोग़ दिया है। मादे के अपने ही मुखालिफ को तबाह करने का यकीन रखते हुए सेहत और हम आहंगी को कुर्बान कर दिया गया है। इस किस्म के निज़ाम रूहानी कुव्वत की वहदत से बंजर होते हैं, जिसके बायस मादी फहम साइंस का गुलाम बनाया जाता है और मजहब मसीह की मानद बन जाता है। जितना ज़्यादा अकीदा मादी होगा, उतना ही वाज़ेह इसकी गलती होगी। जब तक कि इलाही रूह अपनी सल्तनत में आला तरीन सारे मादे पर गालिब नहीं आती और इंसान रूह की शबीह अपनी असल हस्ती में नहीं पाया जाता। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत न करो। नाम नहाद मादी हवा से हासिल होने वाला इंसानी अकीदा या इल्म जायज़ मंतक के वसीला इंसान को मट्टी के हल होने वाले अनासर के हमरा नेस्त कर देगा। इंसान के असल और फितरत से मुतल्लिक साइंसी तौर पर मसीही वजाहतें सारे मादी फहम को लाफानी गवाही के साथ तबाह करती हैं। ये लाफानी गवाही हस्ती के रूहानी फहम में शुरू होती है, जो दूसरे तरीके से हासिल किया जा सकता है। अगर रूहानी फहम ने हमेशा इंसान की रहनुमाई की होती, तो यहाँ पुरजोश लम्हात की, एक बड़े तजर्बे की और मजीद खुद एसारी और पाकीज़गी के साथ एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत होती। अगर हम सही तौर पर जिस्म के साथ हैं और कादिर मुतलिक को बतौर जिस्म मादी शख्स देखते हैं जिसके हम कान हासिल करेंगे, तो हम रूह के इजहार के लिए बदन से जुदा और खुदावंद में मौजूद नहीं हैं। हम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते। खुदावंद के वतन में रहना महज जज्बाती खुशी या ईमान रखना नहीं, बल्कि ज़िंदगी का असल इजहार और समझ रखना है, जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में जाहिर किया गया है। खुदावंद के वतन में रहना, खुदा की शरीयत का फरमाबरदार होना, मुकम्मल तौर पर इलाही मोहब्बत की, रूह की ना के मादे की हुक्मरानी में रहना है। मोहब्बत बिलाखिर हम आहंगी का वक्त मुकर्रर करेगी और रूहानियत इसकी पैरवी करेगी, क्योंकि मोहब्बत रूह है। गलती के मुकम्मल तबाह होने से कबल आम मादी मामूल की मुदाखलतें होंगी। ज़मीन बेलुत्फ और वीरान हो जाएगी।
مگر موسم گرما اور سرما، تخم ریزی اور کاشت، البتہ بدلتے حالات میں آخر تک جاری رہیں گے جب تک سب چیزوں کی روحانیت نہ ہو جائے۔ تاریک گھڑی فجر سے پہلے ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہوش کریں کہ زندگی اور ذہانت خالصتاً روحانی ہے، نہ مادے میں نہ مادے سے، اور پھر بدن کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر بیماری پر ایک عقیدے کی بدولت تکلیف میں ہیں تو اچانک آپ خود کو ٹھیک پائیں گے۔ جب جسم پر روحانی زندگی، سچائی اور محبت کا پہرا ہوگا تو دکھ خوشی میں بدل جائیں گے۔ لہٰذا اس وعدے کی امید جو یسوع دلاتا ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ انا بدن سے غائب ہو چکی اور اس میں سچائی اور محبت عام موجود ہوتی ہے۔ دعائے ربانی روح کی دعا ہے، نہ کہ مادی فہم کی۔ مادی زندگی کے عقیدے اور خواب سے مکمل طور پر منفرد الہی زندگی ہے، جو روحانی فہم اور ساری زمین پر انسان کی حکمرانی کے شعور کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ فہم غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صاحب اختیار کی مانند بات کر سکتے ہیں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی۔ مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔